बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबा बलूचिस्तान की इंतखाबी और सियासी तारीख का सबसे मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा कौन है? जी हाँ, बिल्कुल, ये वही रहनुमा है जो इस वक्त पाकिस्तान की इंतखाबी सियासी तारीख का भी मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा है। मैं बात कर रहा हूँ आपके और पूरे पाकिस्तान के हर दिल अजीज़ इमरान खान की। इस वक्त ये बात करने की मुझे ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि इस वक्त बलूचिस्तान जल रहा है, बलूचिस्तान पर हमला हुआ है, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला हुआ है और इंतहाई हसास सूरत हाल है उस वक्त वहाँ पर। और एक ऐसे वक्त के अंदर कि जब मुल्क को एक ऐसा लीडर चाहिए इमरान खान की सूरत जो कि पूरे पाकिस्तान को जोड़ के रख सकता है, जो कि चारों सूबों के अंदर यकसा तौर पर मकबूल है। इसको इंतहाई नाजायज़, गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। और एक ऐसे मौके पर कि जब इमरान खान की ज़रूरत है पाकिस्तान को, ना जाने वो कौन सी कुव्वतें हैं, उनके क्या मकासद हैं जो कि इमरान खान के बुक्स में इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगा कर पूरे पाकिस्तान का नुकसान कर रही हैं। जी हाँ, हक़ाइक़ रखूंगा मैं आपके सामने, हवा में ये बातें नहीं होंगी। इमरान खान के मुखालिफिन, इमरान खान के मुखालिफ न्यूज़पेपर्स, इमरान खान पर तनकीद करने वाले सहाफ़ियों की अपनी खबरों ही से मैं ये बात साबित करूंगा कि जी हाँ, ऐसा ही है। और फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले और बाद में आने वाले तमाम तर सर्वेज बताते थे इमरान खान पंजाब 41%, सिंध 36%, खैबर पख्तूनख्वा में 50% से ज़ायद और बलूचिस्तान के अंदर 36% से ज़ायद। जी हाँ, इमरान खान 36% बलूचिस्तान के अवाम की चॉइस थे और उनके मुकाबले में कौम परस्त 27%। जी हाँ, बलूचिस्तान जो कि हमेशा से कौम परस्तों की सियासी मकबूलियत के हवाले से ख़ास रहा है, और जहाँ पर उस दौर के अंदर भी 70 की दहाई के अंदर भी जब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने भुट्टो को जाड़ फूंच कर पाकिस्तानी अवाम के सामने रखा, उस वक्त भी बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत नहीं बन सकी थी पीपल्स पार्टी की, और वहाँ पर नैप ने हुकूमत बनाई थी। और उसके बाद फिर नैप के साथ जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट और भुट्टो साहब ने किया वो आपके सामने है। तारीख रही वहाँ पर एक हमेशा से बुगटी हो, मैंगल हो, अचकजई हो, दीगर लोग हों, बलूचिस्तान के नाम से रजिस्टर्ड सियासी जमातें हमेशा वहाँ पर वोट हासिल करती रहीं। लेकिन 2024 के इलेक्शन से पहले पहली मर्तबा ये बात थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान 36% से ज़ायद मकबूलियत के साथ बलूचिस्तान में भी पहले नंबर पर थे। जी हाँ, और आपको याद होगा कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले जब भी तहरीक चली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में नौजवानों ने, तो खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ बलूचिस्तान के नौजवान भी सबसे आगे थे। बलूचिस्तान के अंदर दीवारें आपने देखी होंगी, ऐसी फुटेजेस सामने आई थी। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे बलूचिस्तान की दीवारों के ऊपर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में चाक। और फिर चंद अरसा पहले जब कोयटा और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े एहतजाज का ऐलान किया, जलसे का ऐलान किया, तो क्या किया गया था आपको याद होगा। वहां पर दफा 144 नाफज करके किस तरह से जालमाना अंदाज में गिरफ्तारियां की गई, वो सब कुछ आपके सामने है। ये तमाम तर चीजें जब आप किसी जगह पर जमहूरियत को पनपने नहीं देते, अवामी सियासी रहनुमा को उठाकर पसे जंदा कर देते हैं, तो ऐसे माहौल के अंदर फिर इसी किस्म की जमातें ही सामने आती हैं जो बजोरे ताकत आपसे आज़ादी लेने की बात करती हैं। जी हाँ, मैं BLA के मुतल्लिक बात कर रहा हूं, जिनकी जानिब से हमला किया गया ट्रेन के ऊपर, और उनकी जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं जो पाकिस्तानी मीडिया नहीं दिखा रहा, जो इंटरनेशनल टीवी चैनल्स और इंटरनेशनल वेबसाइट्स रिपोर्ट कर रही हैं, वो इंतहाई खौफनाक हैं। अगर वो मैं आपके सामने रखूं तो वो बड़े सवालात पैदा करती हैं। और बलूचिस्तान में मुसाफिर ट्रेन जाफर एक्सप्रेस पर मुसल्लह अफराद के हमले में तलात हैं, ड्राइवर जख्मी हुआ है, 450 के करीब मुसाफिरों को यरमगाल बनाए जाने की तलात हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ये कह रहा है कि डिप्टी कंट्रोलर रेलवे कोयटा मोहम्मद शरीफ कह रहे हैं कि जाफर एक्सप्रेस जो कोयटा से पेशावर जा रही थी, वो उस पर जो है वो ढाडर मशकाफ स्टेशन के करीब ट्रेन पर फायरिंग हुई, और ये इलाका सिब्बी रेलवे स्टेशन से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। ट्रेन ड्राइवर के जख्मी होने की तलात हैं। उस इलाके में मोबाइल सिग्नल नहीं है, वायरलेस सेट काम नहीं कर रहे, ट्रेन के अमले से राब्ता नहीं हो रहा, और उनका कहना है कि ट्रेन में 450 के करीब मुसाफिर सवार थे, जिनमें सिक्योरिटी स्कार्ड भी मौजूद था। अब इस सिक्योरिटी स्कार्ड से क्या मुराद है,
کیونکہ بی ایل اے اس حوالے سے کچھ ایسے دعوے کر رہا ہے جو بڑے سینسیٹیو ہیں۔ اور کوئٹہ میں ریلوے کے سینئر عہدیدار محمد کاشف نے اے ایف پی کو یہ بتایا کہ مسلح افراد نے 450 سے زیادہ مسافروں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، ان میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ اور کلدم بلوچ علیحدگی پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے جعفر ایکسپریس پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے ٹرین پر قبضہ کرنے اور مسافروں کو یرغمال بنانے کا دعویٰ کیا ہے، اور فوج کے متعدد اہلکاروں کو بھی ہلاک کرنے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ بی ایل اے کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، وہ تو یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی ہمارے شہداء ہیں، پاک فوج کے شہداء، ہم انہیں شہید ہی کہیں گے کہ جناب فوج کے متعدد اہلکاروں کو انہوں نے شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ فرنٹ لائن کے اوپر ڈیفینیٹلی پاکستان کی سیکورٹی فورسز تمام تر معاملات کو دیکھ رہی ہیں، لیکن جو ہمارے پالیسی ساز ہیں یقیناً انہیں ان تمام تر چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ ابھی تک پاکستانی فوج، پاکستانی سیکورٹی فورسز کے حوالے سے باقاعدہ کو بیان جاری نہیں کیا گیا۔ سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ ڈپٹی کنٹرولر ریلوے کوئٹہ نے سیکورٹی اہلکاروں کے ٹرین میں سفر کرنے کی تصدیق یا تردید نہیں کی، لیکن بی ایل اے کی جانب سے اس قسم کے دعوے انٹرنیشنل ادارے بھی کر رہے ہیں ان کے حوالے سے کہ جناب سیکورٹی اہلکار اس کے اندر موجود تھے۔ کچھ لوگ فوج کے اہلکاروں کے متعلق بات کر رہے ہیں، اور بی ایل اے نے کہا ہے کہ جب تک یرغمالوں کی بازیابی کے لیے جو ہے وہ ہماری شرائط تسلیم نہیں کی جاتی، یا اگر کوئی آپریشن آپ نے کیا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ سپی کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ ہے۔ 9 بجے کے قریب صبح یہ ٹرین کوئٹہ سے پشاور کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ رواں سال علیحدگی پسند تنظیموں کی جانب سے سیکورٹی فورسز اور سرکاری تنصیبات میں حملوں میں شدت آئی ہے۔ فروری میں بلوچستان کے ضلع کلات کے علاقے منگوچر میں جھڑپوں کے دوران 18 سیکورٹی اہلکار جو ہے جناب وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ بی ایل اے نے فروری میں ایک مسافر بس سے پنجاب سے تعلق رکھنے والے 7 مسافروں کو تار کر قتل کرنے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ 39 افراد اس سے پہلے گزشتہ برس جو ہے حملوں کے نتیجے میں جان سے گئے، زیادہ تر لوگ پنجاب سے تعلق رکھتے تھے۔ گزشتہ سال نومبر میں بی ایل اے نے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر دھماکے کی ذمہ داری قبول کی، جس میں 14 اہلکاروں سمیت 26 افراد ہلاک ہوئے۔ اب اگر میں آپ کو لے کر جاؤں وائس آف امریکہ کے بعد بی بی سی کی خبر کی جانب، تو وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ بھی کہتی ہے جناب کہ جعفر ایکسپریس پر شدت پسندوں کا حملہ، عسکری ذرائع کی مسافروں کو یرغمال بنائے جانے کی تصدیق، اور پاکستان میں عسکری ذرائع کا کہنا ہے کہ شدت پسندوں نے بلوچستان کے درہ بولان کے علاقے میں کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس پر حملہ کر کے مسافروں کو یرغمال بنا لیا ہے۔ جعفر ایکسپریس پر حملے کی اطلاعات منگل سپہر موصول ہوئی تھیں۔ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ شدت پسندوں نے منگل کو ڈھاڈر کے مقام پر ٹرین پر حملہ کیا اور وہاں واقع ایک سرنگ میں اسے روک کر مسافروں کو یرغمال بنا لیا۔ یہ چند ماہ کے اندر دوسرا واقعہ ہے کہ اس طرح سے جناب جعفر ایکسپریس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ نومبر 2024 میں کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر دھماکہ ہوا، 26 افراد ہلاک ہوئے تھے، 62 زخمی ہوئے، جن میں سے 12 کا تعلق لیویز ایف سی اور فوج سے تھا۔ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آج کے یرغمالی ہیں ان کے اندر عورتیں اور بچے بھی ہیں، اور عسکری ذرائع نے ان کی تعداد نہیں بتائی، تاہم کوئٹہ میں جو ریلوے کے حکام ہیں وہ بی بی سی کو یہ بتا رہے ہیں جناب کہ 400 سے زائد افراد سفر کر رہے ہیں۔ اس وقت سیکورٹی فورسز اور جو شدت پسند ہیں، جو دہشت گرد ہیں، ان کے درمیان جناب جو ہے وہ اس وقت مقابلہ جناب جاری ہے۔ فائرنگ جو ہے وہ دو طرفہ فائرنگ ہو رہی ہے، اور عسکری ذرائع کے مطابق یہ جس جگہ واقعہ پیش آیا انتہائی دشوار گزار ہے، مرکزی سڑک سے دور ہے، لیکن سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر وہ کلیئرنس آپریشن شروع کر دیا ہے، اور اس حملے کی ذمہ داری شدت پسند بلوچ لبریشن آرمی تنظیم بی ایل اے کی جانب سے قبول کر لی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یرغمالیوں میں تمام سرکاری ملازمین بقول ان کے جناب وہ اس کے اندر ہیں، اور سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ان کا تعلق ہے۔ اور دوسری جانب سیکورٹی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے ماسٹر مائنڈ جو ہیں وہ افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے یہ تمام تر چیزیں آپریٹ کی جا رہی ہیں۔ اب یہ صورتحال ہے جناب اس وقت پاکستان کے اندر۔ پاکستان کے 2 صوبے خیبر پختونخوا اور بلوچستان اس وقت دہشت گردی کی کارروائیوں کا نشانہ ہے مسلسل پچھلے کچھ عرصے سے، اور اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال یہ ہے، عمران خان بار بار پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما عمران خان بار بار اعلان کر چکے، بعض بار اس جانب اشارہ کر چکے کہ جناب آپ فوکس ہو جائیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، آپ وہ کام کریں جو کہ آئین اور قانون نے آپ کو سونپا ہے، سیاسی معاملات کے اندر آپ نہ آئیں، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو آپ دیوار کے ساتھ نہ لگائیں۔ اس وقت یہ جو صورتحال ہے انتہائی الارمنگ ہے، اور کوسچنز درد دل رکھنے والے لوگ چاہے وہ ملکی اداروں کے اندر ہیں،
सिक्योरिटी इदारों के अंदर हैं, अदलिया के अंदर हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर हैं, मीडिया के अंदर हैं, हम जैसे मजदूर साफ़ी हैं, आप जैसे आम लोग हैं, आम पब्लिक है जो कि इस मुल्क के लिए जो कि दर्द रखती है, जो कि दर्द दिल रखते हैं, वो जनाब इस वक्त ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि एक ऐसा शख्स जो कि पूरे पाकिस्तान को जोड़ के रख सकता है, एक ऐसा शख्स जिसकी इस्लामाबाद के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर और यहाँ तक के बलूचिस्तान के अंदर भी जिसकी यकसा मकबूलियत है, और जो जंग ग्रुप के अपने सर्वेज़, आपके पसंदीदा जर्नलिस्ट निसार अब्बासी साहब की अपनी खबरें 8 फरवरी 2024 से पहले की और बाद की, वो तमाम की तमाम आपके मुल्की बैनुल-अक़वामी सर्वे इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ था। क्या आपको इस बात का पता है? पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि इमरान खान बलूचिस्तान जैसे सूबे में भी सबसे ज़्यादा मकबूल थे। जब आखिरी सर्वे वहाँ पर इलेक्शन के हवाले से सामने आया, जी हाँ, 36%, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 36%, पीपल्स पार्टी 18%, नून लीग 9% और कौम परस्त 27%। जी हाँ, पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि कौम परस्तों से ज़्यादा मकबूलियत किसी सूबा बलूचिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि कौम परस्तों के मुकाबले में किसी नेशनलिस्ट, किसी कौम परस्त पाकिस्तानी, एक तो होता है ना कौम परस्त सूबे के लिहाज से, एक नेशनलिस्ट लीडर वतन परस्त होता है, कौम परस्त वतन परस्त पाकिस्तान के हवाले से, यानी नेशनल लेवल का जो लीडर है इमरान खान, जिसकी पाकिस्तान की 7 इकाइयों के अंदर यकसा मकबूलियत है, वो जो कि बलूचिस्तान के अंदर पहला ऐसा सियासतदान साबित हुआ जो कि कौम परस्तों के मुकाबले में भी ज़्यादा मकबूल था, तमाम तर सियासी जमातों के मुकाबले में ज़्यादा जो है वो वहाँ पर मकबूल था। उसकी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरे पाकिस्तान की तरह बलूचिस्तान के अंदर भी दीवार से लगाया गया जब उनसे वो हक छीना गया, वोट का हक जो उन्होंने पाकिस्तान के मकबूल तरीन, बलूचिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान को दिया था। वहाँ पर क्या हुआ? इमरान खान के नाम पर जो लोग इलेक्शन जीते, जिनको आपने आज़ाद बनाया, फिर उनको आपने नून लीग के अंदर शामिल करने की कोशिश की, फिर कोयटा से जीतने वाले, मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा, मेरी रहनुमाई भी कर सकते हैं, आदिल बाज़ई शायद नाम था, अगर मैं गलत हूँ तो ठीक कीजिएगा जनाब, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर से जीते, फिर नून में आपने शामिल कराया, फिर इंतखाबी निशान का मामला हुआ, फिर वोट का मामला हुआ, फिर इलेक्शन कमीशन ने जनाब उनकी नशिस्त उड़ा दी नवाज शरीफ और स्पीकर के कहने पर, फिर सुप्रीम कोर्ट की दरमियान में मुदाखलत हुई, उन्होंने वो वापस दिलवाई। तमाम तर चीज़ें क्या ज़ाहिर करती हैं कि इस वक्त कोयटा के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर जो सियासी जमात सबसे ज़्यादा मकबूल थी और है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और सबसे ज़्यादा मकबूल रहनुमा थे और हैं इमरान खान, जब उनको आपने जेल के अंदर डाल दिया, जब उनको आपने दीवार के साथ लगा दिया, तो फिर ऐसे अनासर यकीनी तौर पर फिर उन्हें फल फूलने का मौका मिलेगा जो कि इस किस्म की शिद्दत पसंदाना कार्रवाइयाँ करते हैं, BLA हो या कोई और हो। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शिद्दत पसंद वाक़यात में इजाफ़ा, दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा, या बलूचिस्तान के अंदर इन किस्म के वाक़यात में इजाफ़ा, ये तमाम तर चीज़ें एक ही बात ज़ाहिर करती हैं कि आप लोगों को उस मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात को जिसको लोगों ने वोट दिए हैं उसके हाथ में रखें इख्तियार, उस लीडर को जिसको कि आइन और कानून के तहत इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए, उसको आपने रखा हुआ है जेल के अंदर गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर। वो बाहर आएगा, ये मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है, ये मुतालबा दर्द दिल रखने वाले हजरात किसी भी जगह पर अगर मौजूद हैं, पाकिस्तानी अदलिया, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तानी मीडिया, सोशल मीडिया, आम आवाम, जहाँ भी लोग मौजूद हैं, डेफिनेटली उनका एक ही मुतालबा है। वो कोई इमरान खान का नाम नहीं ले रहे, वो ये कह रहे हैं कि जनाब जिसने वोट लिए हैं 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में, जिसको चारों सूबों के अवाम ने, इस्लामाबाद के अवाम ने जिसको वोट दिए हैं, जिसके हवाले इक़्तिदार करने के लिए मैंडेट दिया है, अगर उसके हवाले इक़्तिदार नहीं किया जाएगा और इस किस्म की चुनतख़ब हुकूमत पाकिस्तान के अंदर बरसरे इक़्तिदार लाई जाएगी, तो फिर ऐसा ही होगा जिनकी कोई फुटिंग्स अवाम के दरमियान नहीं होंगी, तो वो फिर इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग का किस तरह से मुकाबला करेंगे। और ख़ास तौर पर एक ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब फोकस हो जाना चाहिए तमाम तर तवानाइयाँ यहाँ पर लगा कर, फोकस किसकी जानिब है? सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब है। इमरान
عمران خان کی جانب ہے ان کے اوپر کیسز پر کیسز بنائے جا رہے ہیں، ان کے کیسز کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، ان سے ملاقاتوں کے اوپر پابندی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی کوششیں ہیں، نئے کیسز عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بنانے کے حوالے سے کوششیں جاری ہیں۔ لیکن دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ خیبر پختونخوا جل رہا ہے، بلوچستان جل رہا ہے، پنجاب جل رہا ہے، سندھ جل رہا ہے، پاکستان جل رہا ہے۔ اس کو اگر جلنے سے بچانا ہے، اس کو اگر آپ نے ایک نقطے کے اوپر اکٹھے کرنا ہے، پاکستانی عوام جس شخص کے اوپر اکٹھی ہے اس شخص کا نام ہے عمران خان۔ آپ کو اس وقت عمران خان کو رہا کرنا ہے تاکہ پوری دنیا سے جو پاکستان کے اوپر کئی معاملات کے اوپر پریشر ہے، پابندیوں کا سامنا ہے پے در پے معاملات کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اندرونی سطح پر مشکلات ہیں اور یہ جو دہشت گردی ہے، ان تمام تر چیزوں کا مقابلہ پاکستانی عوام کی مدد کے ساتھ ایک ایسا شخص ہی کر سکتا ہے جس کے پیچھے پاکستانی عوام کھڑی ہو، اور اس شخص کا نام ہے عمران خان۔ خدا را ہوش کے ناخن لیجئے اور ایک پیج پر آئیے اور اقتدار اس شخص اور اس سیاسی جماعت کے حوالے کیجئے کہ جس نے پاکستان کے اندر پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 2/3 اکثریت حاصل کی اور 90% سے زائد عوام اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔